চাও মিষ্টি এখন কেমন মিষ্টি বিচার করছেন এইটা করলা চাষ করলা 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 হ্যাঁ মানুষ দেখলে বুঝছেন না পাঞ্জাবি ফাটানো মিলে না তো দেখতে না তো পাঞ্জাবি ফাটানো দেখতে না পাঞ্জাবি ফাটানো দেখতে না বহুত মুশকিল ऐसी हवा से ये हवा थोड़ा सही सही बाहर का हवा अच्छे गाड़ी के तो थोड़ा ऊपर आता के अंदर एंटर हो गया ये पहाड़ चढ़ेंगे तो उसके बाद 40 किलो है ये 6000 फुट चाहिए इसके ऊपर जा रहे हैं का नाम क्या है बड़ा गाड़ी कोई भी अलाउ नहीं है सिर्फ छोटा गाड़ी का तो भी क्या नाम पता है तो भी क्या नाम रखा আমি যখন ওই শেখ জাহিদ দেখতে যখন ওই ইরাকে আর ইয়ের লোকে যুদ্ধ হইল যে তখন শেখ জাহিদ ইয়ে না ছিল যে 15 দিনের সফরে শেখ জাহিদ